Hi guys! Gagawa po ako. Hello, hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Yan. Hello! Ay, ano bang pangalan yan? Sa akin. Ilayo mo po. Wow! Nag-enjoy ka ba? Ang tawag yan? Sa diniligid mo? Batanes. Anong shape ng botones? Ilaw. Sa English? Bato. Ano ba to? Sa English ng bilog? Sure. Circle. Circle. Diba sa shirt ni Papa? Meron din ba ito ni si Papa na shirt? Tapos sa gitna. Wow! Wow. Wow! Ay! Wow! 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 Sige. Ay! Ay! Ito sa gitna. Ay! Kita? Yes. Tapos na si A. Si J naman. Si Jay? Ay, Jay! Ay, Jay! Ay, Jay! Ay, Jay! Ay! Tapos na Ano ay! ibig sabihin ng J mo? Nak. Ay, Jay! Ay, Jay! Ay, Jay! Ay, Jay! Ay, Jay! Ay, Ay, Jay! Gitna, dito na ka. Ay, Jay! Ano nga ibig sabihin ng AJ mo? Ang pangalan mo ba? James! Dito, baba. Sa loob ng ano. Nak. Nak. Patonis. Hawakan mo kasi maayos. Nag-enjoy ka ba? Kita? Dito. Baba natin konti. Upo muna, upo. Patonis. Upo muna, nak. Hindi pa tayo tapos. Siriri. Patonis. Happy ka ba? Nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Nak. Okay, okay. Kita yan. Yan, liit. Yeah. Good. Oh, Suot. another one. Another one. Here. Here. Dito, here. Yeah. Here, here, here. Para Here, may here, here. space. Here, here, here. Here, here. 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 Yes. Oh, Nabaliktad. ayusin mo. Upo ka po. Upo. Nabaliktad. Nabaliktad. Okay. Mamay lang to. Eh. Last one. Last one. No, AJ. Wait.
Tada! Tadan! Tadan! AJ. Short for Alexander. James Cecilia. Alexander James. Pakita mo doon. Abi ka? Tada! Tada! Harap! Bye-bye guys.